محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ میرا وہ ہے، میری یوتھ فورس کا وہ ہے، میری جمعیت کا وہ ہے جو نگاہوں میں حیا رکھتا ہو، ہر قدم ساتھ چلنے کے لیے عزم وفا رکھتا ہو۔ ناز اس کے نہ بھی اٹھاؤں، ناز اس کے نہ بھی اٹھاؤں، پھر بھی شکوہ نہ کرے، ہر غم سہ کر بھی مسکرانے کی ادا رکھتا ہو۔ ہمارے ایک بھائی حافظ سلمان صاحب، انہوں نے انگلش میں نفاذ اسلام کے حوالہ سے گفتگو کرنی تھی، تو ابھی مغرب سے پہلے ان کے تایا ابو ہمارے اسی محلے میں اچانک ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئے ہیں۔ دعا فرماؤ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہت ہی نیک سیرت انسان تھے اور ہم اپنے اس بھائی کے غم میں برابر کے شریک ہیں انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ ہمارے آج کی اس مجلس میں قائد یوتھ فورس، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے مرکزی قائد حافظ ذاکر الرحمن صدیقی حافظہ اللہ تعالی، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے مرکزی صدر، وہ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں۔ میں ان کو اپنی جماعت اور علاقہ کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے خطاب سے قبل ولی کامل شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ تعالی، ان کے پوتے کا حضرت مولانا نعیم الرحمن شیخو پوری حافظہ اللہ تعالی، ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، وہ آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں قرآن و سنت کی روشنی سے گفتگو فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا نعیم الرحمن شیخو پوری۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلمک ما لم تکن تعلم، وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی دا ساڑھے اوپر بہت بڑا انعام اور اس مالک دا احسان ہے کہ جس نے سانو تمام مخلوقات رانو بہتر اور اعلیٰ انسان بنایا ہے، اور اس تو بھی بڑھ کے اس خالق و مالک دا فضل و کرم یہ ہے کہ جنہیں سانو آمنہ دے لال علیہ السلام دا غلام بنائے۔ حضرات عزیز وقار ماشاءاللہ میرے تو قبل جماعت دے عظیم خطبات دے تسی خطابات سماعت فرما چکے ہو، اور میرے تو بعد قائد یوتھ فورس حافظہ اللہ تواڈے سامنے تشریف فرمان ہے، اور پروفیسر علامہ عبد الرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ وہ بھی تشریف فرمان ہے، اور اسی طرح دیگر علماء خطبہ انشاءاللہ اپنے اپنے وقت اندر خطابات فرمان گے۔ میں مبارکباد پیش کرنا اہل حدیث یوتھ فورس تلواڑہ دے اور تحصیل وزیر آباد دے احباب اور یوتھ فورس دے ذمہ داران نو، اور دعا کرنا کہ اللہ اس محنت اور کاوش نو اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ایک بار کہہ چھڑے ہو، چلو پھر رسے ہی رہا جے،
ایڈا رسیا ایڈا بسیا ایڈا ٹھریا ایڈا ڈریا مجمع بڑی دیر بعد کتے یہ مقدرہ نال ملدا ہے۔ ایسے تے لوگ اللہ دے ولی ہوندے نے، کیونکہ ولی جڑے نے نا جناب صوفی درویش وہ چھیتی کتے کہیں نہ بلایا بول دے نہیں، تے ایسے درویشاں دی زیارت پھر کدی کدی ہوندی ہے۔ بہرحال ایک بار آمین کہہ لو پھر تانوں اجازت چپ رہا جے۔ اللہ اس کاوش نو قبول فرمائے، اللہ تہاڈا بھلا کرے۔ لو جی تسی سو جاؤ تے جنہیں نکلنا ہے نکل جاؤ، جنہیں پھرنا ٹرنا پھرو ٹرو، جنہیں گپاں مارنیاں نے گپاں مارو۔ میں تھوڑی دیر قرآن پڑھن لگا تے جو قرآن دا ادب ہے، جو احترام ہے، او دے مطابق رویہ اور او دے مطابق سلوک پیش کرنا اللہ تہاڈا بہنا قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی مقدس کلام دے وچوں میں جو آیت کریمہ پڑھی ایک حصہ تلاوت کیتا ہے، اس دے اندر اللہ پاک نے تعلیم انبیاء دا ذکر فرمائے، اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دی تعلیم دا تذکرہ ہے۔ اور لوگوں میں بڑے مختصر وقت اندر کچھ گزارشات پیش کرنیاں چاہنا، اور میری بات دا، میری گفتگو دا، اور انشاءاللہ میری اس مختصر تقریر دا انشاءاللہ مرکز و محور ایک جملہ ہے کہ ہر نبی دا استاد اللہ ہے۔ بولو ہر نبی دا استاد اللہ ہے۔ بولو ساڑھے ایک دو جے کھلوتے نہیں، چلو تھوڑی جی اچھی بولو، اللہ دا نام لینا۔ خیر ہر نبی دا استاد جے جان لگن گے نا اللہ دے نام تو تانوں پھڑ کے لے جان گے، میں ترلا مار لواں گا انشاءاللہ۔ کچھ نہیں آندے اللہ دا نام لین لگے چکنا نہیں چاہیے۔ ہر نبی دا استاد، سارے اجے بھی نہیں بولے اللہ دا نام گج وج کے جویں رب بلند دے ایویں نام بلند کرو۔ ہر نبی دا استاد، ہر پیغمبر دا استاد اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی دی تربیت بھی آپ فرمائی، ہر نبی دی تعلیم بھی ہر نبی نو آپ عطا فرمائی۔ اور حضرات غور فرمایا جے اللہ دے نظام تو قربان جاواں، کدی انج بھی ہویا ہے کہ باپ نبی ہے، اللہ نے جس ہستی نو نبی بنان واسطے منتخب فرمایا ہے او دا باپ بھی نبی ہے، لیکن اس دے باوجود اللہ نے نویں نبی بنن والے دی تربیت او دے باپ نو کرن نہیں دیتی۔ اللہ نے باپ دی تربیت تو دور کر دیتا ہے، بیٹا نبی بنن لگے ہے، لیکن اللہ نے باپ نو تربیت نہیں کرن دیتی، کیونکہ ہر نبی دا مربی بھی کون ہے؟ ہر نبی دا مربی بھی اللہ۔ میں پہلو عرض کیتا ہے وقت مختصر ہے اور مختصر ملاقات ہے، دعا کرو اللہ اس ملاقات نو یادگار بنا دے۔ کدی انج بھی ہوئے جناب ابراہیم نبی نے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، فرمایا ابراہیم ہن بیٹے نو اٹھا او مکے دے بیابانہ چ چھڑیا، بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ جدوں بیٹے نو تربیت لین دا وقت آیا بیٹے دا، اللہ نے باپ تو دور کر دیتا ہے۔ اور انج بھی ہویا جناب یعقوب نبی نے اللہ نے بیٹا یوسف عطا فرمایا ہے، یوسف دا انتخاب نبوت واسطے فرمایا ہے، لیکن جدوں وقت آیا باپ دے کولوں تربیت لین دا، اللہ نے کنعان دے کھوہ پہنچا دیتا ہے، کھوہ چو نکال کے مصر دے محلہ چے پہنچا دیتا ہے، محلہ چو اٹھا کے جیل دیاں کال کوٹھڑیاں چے پہنچا دیتا ہے، لیکن دنیا دیاں انسانہ دی تربیت تو دور کر دیتا ہے، دنیا دی تعلیم تو دور کر دیتا ہے۔ اور حضرات کدی انج ہویا ایک نبی پیدا ہویا ہے، اللہ نے ہستی دا انتخاب نبوت واسطے فرمایا ہے، تے فرعون نے 80,000 بچہ اینو لبن واسطے قتل کر دیتا ہے کہ میں موسیٰ نو جمن نہیں دینا۔ ماں نے ایک صندوق وچ پا کے نا جدوں تربیتاں کرنیاں سن، جدوں بچے نو پڑھانا لکھانا سی، ایک صندوق چ پایا ہے۔ اللہ دا نظام ہے جڑا دریا دی ایک نہر فرعون دے محلاں دے باغاں نو جا رہی ہے نا، موسیٰ دا صندوق ادھر تر پیا ہے، ماں دی تربیت تو دور کر دیتا ہے، باپ دی تربیت تو دور کر دیتا ہے، اور کسے نو پیدا ہی بغیر باپ تو کیتا ہے۔ اللہ کہندے نے میں نبیاں دی تربیت واسطے باپ دا محتاج نہیں، میں نبیاں دی تعلیم واسطے کائنات تے انساناں دا محتاج نہیں، اور کسے نو پیدا کیتا ہے
باپ پہلو ہی اٹھا لیا، تربیت دا وقت آیا ماں بھی اٹھا لئی تے پچا دیتا ہے حلیمہ دی کٹیا دے اندر۔ میرے مالک دا نظام ہے، اللہ نے خود تعلیم دیتی نبیاں نو، آپ تربیتاں کیتیاں۔ لوگوں میرا دعویٰ ہے کائنات دے اندر کسے نبی دا استاد کوئی نہیں اور دنیا دے اندر کسے نبی دا مربی کوئی نہیں، حتیٰ کہ کسے نبی دے باپ نے بھی نبی دی تربیت نہیں کیتی، ماں نے بھی نبی دی تربیت نہیں کیتی۔ اور تسی کہو گے جناب موسیٰ علیہ السلام گے اے جڑیاں کچھ باتاں تمہیدیاں نے نا، جے اے سمجھ آ گئیاں توجہ نال سن لئی، میرے 2 گھنٹے آن 2 گھنٹے جان تے 5 منٹ دا ٹائم ہے شاہ جی ماشاءاللہ آ گئے ہو، اے میرے آن دا مول پہ جائے گا انشاءاللہ جے اے باتاں سمجھ آ گئیاں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پڑھن گئے، قاری صاحب شیخو پریوں آئے ہو، آ کے دعویٰ کر دیتا ہے کسے نبی دا استاد زمین تے ہے ہی کوئی نہیں، کسے نبی دا مربی زمین تے ہے ہی کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے خضر علیہ السلام کو تعلیم لین واسطے، جدوں منہ نکل گیا نا جناب موسیٰ دے منہ میرے تو بڑا عالم کوئی نہیں۔ اللہ کہندے نے نہیں موسیٰ جی، ہر علم والے دے اتے ایک علم والا ہے، اللہ میرے تو بڑا علم والا دنیا چے کون ہے؟ سمجھیا میں نبی ہاں تے نبی دا علم سب تو اعلیٰ ہوندا ہے، میرے تو بڑا عالم کوئی نہیں۔ فرمایا ایک اور بھی ہستی ہے جدا نام خضر خاضر، قرآن دے اندر جاؤ موسیٰ خضر کو تعلیم لو۔ شیخو پوری صاحب تو آڈا دعویٰ تے باطل ہو گیا، موسیٰ پڑھن گئے دنیا دے استاد دے کولوں، حضرات قرآن دستا پیا، اللہ نے کلیا تعلیم واسطے، اللہ نے کلیا علم حاصل کرن واسطے۔ حضرات اللہ نے موسیٰ نو کلیا ضرور ہے پر توفیق دیتی کو تھوڑا جا چیر کٹو گے جے میرے نال انشاءاللہ، اللہ تو انو سلامت رکھے، تقریر تک قائم رہو باقی خیر ہے۔ حضرات توجہ میرا والا، ہمیشہ سلامت رہو، ہمیشہ قائم تے خوش رہو، بڑی محبت دینا۔ اللہ نے تعلیم لین واسطے کلیا پر تعلیم لین دی توفیق نہیں دیتی۔ جناب خضر کہہ رہے ہیں موسیٰ انکا لن تستطیع علیہ صبرا، تو میرے کو علم لین دی طاقت نہیں رکھ دا، ہادا فراق بینی و بینک، او تیرا رائے آ میرا رائے، آج تو بعد رستے جدا۔ تو حضرات دعویٰ ثابت ہویا کسے نبی دا استاد کوئی زمین تے ثابت نہیں کر سکدا، کسے نبی دا مربی کوئی زمین تے ثابت نہیں کر سکدا۔ اور سیرت محمد الرسول اللہ کانفرنس سے آقا علیہ السلام دی سیرت دا ایک پہلو، عظمت دا ایک پہلو عرض کر رہے ہیں۔ حضرات توجہ دے نال کوئی جملہ ضائع نہ کر دے آجے، بڑی محبت تے پیار دے نال ہن عقیدہ لے کے جانا کسے نبی دا استاد زمین تے نہیں ہو سکدا۔ اگر کوئی انسان اٹھ کے کہے کہ میں اللہ دا نبی ہاں، میں اللہ دا رسول ہاں، میں اللہ دا پیغمبر ہاں، او دی سیرت پڑھو تے پتہ لگے ہندوستان دے اندر، انڈیا دے اندر، بھارت دے اندر ایک شہر قادیان، اے بندہ قادیان دے سکولے 4 5 کلاس دے اندر کان پھڑ کے ماسٹرہ دے کلو لتر کھائے، جتیاں کھائے، سوٹیاں کھائے اور اٹھ کے کہے میں اللہ دا نبی ہاں۔ حضرات جدا استاد زمین تے ثابت ہوئے، جدا مربی زمین تے ثابت ہوئے اور کہے میں اللہ دا نبی ہاں، او کیتا لے کے جاؤ، او غدار تے ہو سکتا ہے، او مکار تے ہو سکتا ہے، ایسا بندہ لامتی تے ہو سکتا ہے، بے ایمان تے ہو سکتا ہے، رزیل تے ذلیل تے ہو سکتا ہے، اور کتے اور خنزیر نالو بدترین تے ہو سکتا ہے، اور غیرت والے ہو گج کے بولو او نبی ہو سکتا، او نبی نہیں جے ہو سکتا۔ او دا پتہ کرو کیے نبی کون ہے؟ جدا استاد، میرا موضوع بھولتے نہیں گئے، نبی دا استاد گل ٹرے گی انشاءاللہ، توجہ میں بس ہن مینوں گل کر آ ٹائم کٹ لیا جی، جزاک اللہ، نعرہ نہیں مارنا، بڑی محبت دینا، جدوں وقت آیا پھر مارنے نے انشاءاللہ رل کے مارو گے نا، نعرے مارے ہو کچھ اور نہ مارے ہو جو پاکستانی ٹیم نو وجدے پیا۔ حضرات بڑی محبت اور بڑے پیار دینا، آؤ ہن اللہ دا قرآن سننا دل لگا کے۔ اللہ کہنے نے تعلیم میں دیتی، اللہ کیویں دیتی؟ نبیاں نو پڑھایا، ہاں میں پڑھایا۔ اللہ کوئی مدرسہ نبیاں دی تعلیم دا کوئی سینٹر، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوٹ کتھے پڑھایا؟ نبیاں نو کتھے سکھایا؟ اللہ کہندے نے میں جدوں پہلا انسان بنایا نا تے میں انہوں نبی بنا دیتا، پہلا سبحان اللہ،
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਸ਼ਿਵਪੁਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲਈ ਆਵਾਂਗਾ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਲੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹੀ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਤਲਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਇੰਜ ਦੀ ਵਫਾ ਕਰਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਜ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। और रुखियो एक बारी कह दियो सुभान अल्लाह। पहला इंसान है ते पहला नबी। लो जी स्टेज सैकटरी साहब टाइम नोट करो 5 मिनट मेरे इंशाअल्लाह। 1 मिनट तो हुण करो शुरू, 1 तो हुण शुरू करो क्योंकि तकरीर शुरू होने लगी। पहला नबी ते अल्लाह कहते ने जदों असां व नफख्तु फीहि मिन रूही आदम दे बुत दे अंदर रूह फूंक दिती ना ते फरिश्तियां कोलों सजदा करवाया, सजदा हो गया ते आदम नूं सब तो पहलों मैं पता की दिता, फरमाया वा अल्लामा आदम, फिर कह लो वा अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्ला, वा अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्ला सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबियूनी बि अस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिकीन। फरमाया मैं आदम नू इल्म अता फरमाया है। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम दी वारी चंद मिसालां नबियां नू पढ़ाया है, नबियां नू इल्म अता फरमाया। नोट करना चंद मिसालां कुरान दियां। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम दी वारी आई, फरमाया वा अल्लमनाहु मंतिक़त तैर। जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम दी वारी आई, फरमाया वा अल्लमनाहु सनअत लबूसिल लकुम। जनाबे खिज़र अलैहिस्सलाम दी वारी आई, आंदे ने अल्लाह फरमांदे ने वा अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। हज़रात तवज्जो मेरे वाल, कह कहे बंद करे अज जरा कुरान दिल लगा के मुहब्बत दे नाल। मैं कहा सी जिवें दा कुरान दा अदब समझ दिओ ना उवें दा करके बहना। जिन्हों जिवें दा अदब समझ आउंदा है वो उवें दा कर रहा है। हज़रात बड़ी मुहब्बत ते तवज्जो नाल जनाबे खिज़र अलैहिस्सलाम दी वारी आई, फरमाया वा अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी वारी आई, आंदे ने या आबाती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मे मालम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दी वारी आई, आंदे ने रब्बे कद आतैतनी मिनल मुल्की व अल्लमतानी मिन तावीलिल अहादीस फातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। फरमाया आदम अलैहिस्सलाम दी वारी आई, अल्लाह ने चंद चीज़ां दा इल्म अता फरमाया। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम दी वारी आई, परिंदियां दियां बोलियां दा इल्म, इल्म दे कुछ मरतबे, इल्म दे कुछ शोबे ते दर्जे अता फरमाए। जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम दी वारी है, फरमाया कपड़े दी सनत दा इल्म। जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी वारी आई, अल्लाह ने किताबो हिकमत दा इल्म शरीयत दा अता फरमाया है। जनाबे खिज़र अलैहिस्सलाम दी वारी आई, अल्लाह ने इल्मे इसमें आज़म अता फरमाया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी वारी आई, अल्लाह ने ख्वाबां दी ताबीर दा इल्म अता फरमाया है। एक कुछ मरातब ने, एक कुछ शोबे ते डिपार्टमेंट ने इल्म दे, लेकिन मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वारी आई, अल्लाह ने अंदाज ही बदल लिया है। किसी एक चीज़ दा जिक्र नहीं, इत्थे इल्म दे के हिस्से दा जिक्र नहीं, इल्म दे के शोबे ते डिपार्टमेंट दा जिक्र नहीं, बल्कि रब दा अंदाज की है। फरमाया वा अल्लामा का मालम तकुन तालम। सारे नहीं बोले,
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ فرمایا سونیا اے میرا تواڈے اُتے بڑا فضل ہے، میں سارے نبیاں نالوں ود کے تانوں او علم عطا فرما رہے ہاں جو تسی نہیں سو جان دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک عالم الغیب ہیں، یہ دلیل ہے علم غیب کی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس سے ثابت یہ ہوا کہ نبی پاک عالم الغیب ہیں۔ حضرت صاحب اگر یہ علم غیب کی دلیل ہے تو الفاظ دے اندر جواب موجود ہے۔ وَعَلَّمَكَ، اور سکھایا تجھ کو۔ حضرات جسے سکھایا جائے، پیچھے انبیاء کرام کا تذکرہ، علمنا ہو، سکھایا ہم نے اس کو جسے سکھایا جائے، جسے پڑھایا جائے، جسے علم پہنچایا جائے، وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ عالم الغیب اوے جنوں کوئی پڑھان والا، جنوں کوئی علم پہنچان والا، اور جہدے تو مراد عالم الغیب ہونے۔ اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور کیجئے، اللہ فرمان رہے علم الانسان ما لم، انسان نو بھی وہ سکھایا ہے جو انسان نہیں سی جاندا۔ یہ تو اے مراد تے نہیں ہر انسان عالم الغیب ہے، بلکہ عالم الغیب ہوئے جڑا نبیاں نو بھی علم دے رہا ہے، عالم الغیب ہوئے جڑا نبیاں دیاں تربیتاں فرما رہا ہے۔ آؤ ہن غور کرے آجے پڑھایا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو علم پہنچایا ہے۔ آج میرے پاک پیغمبر دی عمر ہے 40 سال، 40 سال دی عمر، عقل دی پختگی دی عمر ہے، شعور دی بلوغت دی عمر ہے۔ میں قربان جاواں اللہ نے 40 سال دی عمر دا انتخاب فرمایا ہے۔ آج سلسلہ شروع ہو رہا ہے تعلیم مصطفیٰ دا، آج بالکل ڈائریکٹ تعلیم، بلا واسطہ تعلیم اللہ دین لگے۔ اور تلواڑے دے اندر جمع ہونے والو، قرآن و سنت دے پروانے و دیوانے ہو، غیرت مند اہل حدیثو، کو جملہ ضائع نہ کرے آجے، جملہ سن کے تڑپ جانا۔ غار ہرا دے اندر میرے پاک پیغمبر دی تعلیم دا آغاز ہو رہا ہے۔ آج میرے محبوب دی عمر ہے 40 سال، کلاس روم میں غار ہرا، حضرات جملے ضائع نہ کرنا، غار ہرا کلاس روم میں، اور تعلیم دا ذریعہ حضرت شاہ صاحب کاپیاں کتاباں پینسلاں نہیں، غار ہرا کلاس روم میں ذریعہ جبریل شاگرد مصطفیٰ استاد عرشاں والا الہے۔ اللہ نے تعلیم عطا فرمائی، اللہ کہنے نے اسی پڑھایا، آج پڑھایا جا رہے ہیں۔ آج پڑھ میرے سونیا 40 سال دی عمر دے اندر پڑھایا کی آغاز کتوں کیتا ہے، فرمایا اقرا، کہہ لو اقرا، پڑھ پڑھ میرے سونے پڑھ، آج میں رب پڑھاواں گا تے تم پڑھیں گا۔ اقرا، فرمایا میں کیا میں پڑھ نہیں سکدا، ما انا بقارین، جبریل نے مینوں کٹیا، زور دی دبایا، پھر جبریل کہن لگے اقرا، میں پھر آکھیا ما انا بقارین، میں تے پڑھ ہی نہیں سکدا۔ فرمایا تیجی مرتبہ جبریل نے دبایا ہے، مینوں بازواں دے اندر پینچیا، فرمایا میرے وجود تے کپ کپی تاری ہو گئی۔ جبریل کہنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ میں قربان جاواں حضرات اتھے ایک اور نکتہ سمجھ دے جانا، اللہ نے انسان نو علم عطا فرمایا قلم دے نال، علم بالقلم، علم بالقلم، ٹھپ دیو فٹافٹ، علم بالقلم، انسان نو علم عطا فرمایا قلم والا۔ حضرات میرا علم ہے قلم والا، علماء قائدین دا علم ہے قلم والا، تہاڈا علم ہے قلم والا، پولیس والیاں دا علم ہے قلم والا، فوج والیاں دا علم ہے قلم والا، حکومت والیاں دا علم ہے قلم والا، ہر امام دا علم ہے قلم والا، ہر فقیہ دا علم ہے قلم والا، ہر محدث محقق مفسر مدبر، ہر خطیب
हबीब ते अदीब दा इलम है कलम वाला। मेरे पाक पैगंबर दी वारी आई, अल्लाह फरमांदे ने तेनू असा इलम दिता है अपने करम वाला। एक इलम है कलम वाला ते एक इलम है रब दे, बोलो रब दे करम वाला। फरमाया तेनू असा इलम अता फरमाया है अपने करम दे नाल, इलम करम वाला। हज़रात ते अकीदा अहले हदीस है, यही ते दावत अहले हदीस है, यही ते ललकारे अहले हदीस है। जिदा इलम कलम वाला है ओदी बात ते इतराज हो सकदा है, जिदा इलम कलम वाला है ओदी बात दा इख्तिलाफ हो सकदा है, जिदा इलम कलम वाला है ओदी बात दा इनकार हो सकदा है, जिदा इलम कलम वाला है ओदी बात अंदर गलती और लफ्ज़ दी गुंजाइश हो सकती है। लेकिन जिदा इलम रब दे करम वाला है ना वो गलत हो सकता है, ना उहदे च खता हो सकती है, ना उहदे ते इतराज हो सकता है, ना उहदा इख्तिलाफ हो सकता है। ये ते ललकारे अहले हदीस है। और अकीदा नोट करो, मरकजी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान दा साडी दावत की है, शबो रोजाना साडी मेहनत किस नुक्ते और पॉइंट ते है कि लोगो जिदा इलम कलम वाला है ओहदे ते इतराज हो सकदा है, जिदा इलम रब दे करम वाला है जदों ओ बोलदा है रब दा कुरान कहंदा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। जदों बयान करदा है रब दा कुरान कहंदा है फबिमा रहमतिन मिनल्लाह लिंता लहुम। जदों कलाम करदा है रब दा कुरान कहंदा है वला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल भी। और गल मुकदी मुका दिया, दुनिया दे अंदर कोई साइंसदान बोले ओदी बात साइंस दी थ्योरी बन जाए, कोई सियासतदान बोले अखबारी बयान बन जाए, कोई वजीर बोले अखबारी बयान बन जाए, कोई मशीर बोले अखबारी बयान बन जाए, और वहाबियां दा पीर बोले रब दा कुरान बन जाए। उस तकबीर शाने मुस्तफा मकामे मुस्तफा उस जज़ाक मुस्तफा मसला के हक मसला के मैनू कुछ कह लैन दे। अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान जज़ाक मौलाना नईमुरमान शेखपुरी साहब उस इलम वाले वाल बुला रहे हैं। जे मैं ओदी अकल वाल वेना मैं सदके ते कुर्बान जा। तवज्जो है, थोड़ा जिहा चेर होर कट जाओगे, थोड़ा जिहा भी बस करी 5-4 मिनट है कट जाओगे ना इंशाअल्लाह। एक बारी हाथ खड़ा करो जड़ा मुकम्मल तौर ते आवाज़ार बैठा है। अल्लाह तुहाडी मोहब्बत कबूल फरमाए। मैनू पता है दिल तुहाडे खुश ने, तुसी प्यार मोहब्बत वाले लोग हो। अल्लाह तुहाडियां जिंदगियां, अल्लाह तुहाडे रिज़्क़ां उमरां च बरकतां पाए। आओ लोगो प्यार मोहब्बत दियां बात। तवज्जो मेरे वाल पा जमल छाकर बैठ जाओ, माशाअल्लाह बैठ जा जाना नहीं की मसला खैर बस मैं छुट्टी देने लगा तुहानू। अल्लाह तुहाडियां मेहनतां कबूल फरमाए। मेरा वीर कितना माशाअल्लाह ज़ौक शौक है, अल्लाह इन्हां दियां जवानियां च बरकतां पा दे। जे मैं जिस महबूब दी सीरत दा जलसा है, जे मैं वेना ओदे हुसन वाल एडा सोहना कोई नहीं, जे मैं वेना ओदी अकल वाल ते एडा सियाणा कोई नहीं, जे मैं वेना ओदे किरदार वाल एडा सुच्चा कोई नहीं, जे वेना ओदी गुफ्तार वाल ते एडा सच्चा कोई नहीं। और जे मैं हुसन वाल वेना ते मेरा दिल मचलदा है। मैं तराना मुहब्बत दा सुना दिया। हुस्नो जमाल कैसा है, मैं सदके सोना मुखड़ा उच्ची कह लो, जेड़े खलोते हो जरा डबल कह लवो। खलोते बंदे नू बोलना सौखा है, तो थके हैं। आओ लोगो प्यार मोहब्बत दियां बातां। मैं सदके सोना मुखड़ा जग वेखने दा भुखड़ा, वेखां ते कट जाए दुखड़ा, होवे हरा दिल सुखड़ा, ठर जाने अखियां मेरियां जो सुपनियां ने केरियां। कोई चेहरे नू तलवार कहे, तलवार दी कोई तार कहे, कोई बिजली दा लश्कार कहे, कोई चन्न दा चमकार कहे। मैं चन्न का इंसाफ नहीं, और चन्न दा ते चेहरा ही साफ नहीं, और चन्न आप भुखाए दी दिदा। हरत कायदे मोहतरम तवज्जो मोहब्बत दे मोती। चन्न आप भुखाए दी दिदा, भज ला के आउंदा ए ईद दा,
इत्थे चन्न नू पुछदा कौने सूरज दी नीवीं तौने इत्थे यूसुफां दी वाह नहीं कोई उच्ची लैंदा सा नहीं जा पुछ ले हबशी बिलाल नू जा पुछ ले हबशी बिलाल नू जिस डिठाई आमिना दे लाल नू पिया मारा ते मारा खामदा पर बुआ नहीं छड़ के जामदा पिया मारा ते मारा खामदा पर बुआ नहीं छड़ के जामदा एक बार जिसने तकिया ओ फिर नहीं उठ सकिया जुल्फां सजाया रब ने डिठियां डठाइयां सब ने तकदीरों जद कोई आ गया जुल्फां ने कुंडल पा लिया चौड़ी पेशानी सजदी एक लाट दूरों वजदी कोई दीवा रोशन मनदा कोई टुकड़ा आखे चन्न दा अखियां सुरख ते कालियां लख लख हयावां वालियां लख लख हयावां वालियां दो लाल टैना बालियां या बिजलियां चमका लियां सदके नूरानी दमद ने सदके नूरानी दमद ने मोती डब्बी विच बंद ने अंदर ही अंदर दमक दे पै कलियां वांगो चमक दे थोड़ा तबस्सुम आ गया वेड़े नू चानन ला गया विच मुस्कुराहट खुल्क सी विच मुस्कुराहट खुल्क सी जिस मोह लिया सब मुल्क सी सोहना जदों सी बोलदा इंज लगदा मोती रोलदा आका जदों सी बोलदा इंज लगदा मोती रोलदा आका थी खुशबू आमदी मदनी थी खुशबू आमदी सरवर थी खुशबू आमदी रूहानू खुश कर जामदी सोने थी खुशबू आमदी रूहानू खुश कर जामदी पावे ना इतर लगाम दे पावे ना इतर लगाम दे खुशबू दे हुल्ले आम दे मैं सदके ते कुर्बान जावां मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा मुखड़ा उस महबूब अलैहिस्सलाम दियां तारीफां करदियां मेरा वजूद मुक जाए मेरी आवाज़ बंद हो जाए लेकिन लोगों अजमत ते प्यार दा अजमत मुस्तफा दे बयान दा हक अदा नहीं जे हो सकदा और लोगों असी उस महबूब दे वल बुलाण आए हां जिदा इल्म सब तो आला है जिदी तरबियत सब तो आला है जिदा मुरब्बी सब तो आला है जिदा उस्ताद सब तो आला है और लोगों आओ आज अहले हदीस यूथ फोर्स दी ललकार ते कन लगाओ कायदे यूथ फोर्स हजरत हाफिज जाकिरुर रहमान सिद्दीकी हाफिज़हुल्लाह ताला मरकजी सदर तशरीफ फरमाने अपने कायदे मोहतरम दी क़यादत के अंदर हजरत अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर दे शजरे सायादार दे नीचे इंशाअल्लाह असी इस बात दी ललकार पांदे रवांगे लोगों आओ दावत अहले हदीस ते गौर करो मुल्क पाकिस्तान ले आ गया इस्लाम वास्ते पाकिस्तान का मतलब किया ला इलाहा इल्लल्लाह हजरात एदा माना यह है कि पाकिस्तान इस्लामी स्टेट है पाकिस्तान इस्लाम दा किला है पाकिस्तान इस्लाम दा मुल्क है अगर इस्लाम दा किला है एदा मतलब है पाकिस्तान तौहीद दा किला है अगर पाकिस्तान इस्लाम दा किला है एदा मतलब है पाकिस्तान सुन्नत दा किला है अगर इस्लाम दा किला है एदा मतलब है पाकिस्तान निफाज इस्लाम दा किला है निज़ाम मुस्तफा दा किला है अगर पाकिस्तान इस्लाम दा किला है एदा मतलब है कि पाकिस्तान शर्मो हया दी दावत दा किला है शर्मो हया दे मुआशरे दा किला है हजरात इस तो अगे गल बढ़ानी चाहना आओ प्यार ते मुहब्बत दे नाल साडी ललकार ते कन लगाओ साडा पैगाम की है साडी दावत की है हजरात मेरा पैगाम यह है कि असी इंशाअल्लाह ताला ए जड़े प्रोग्राम आ रहे ने कोई जनाब धरना
میکانزم لے کے آ رہے ہیں حضرات دھرنیاں دے نال ملک دا نقصان ہوئے گا دھرنیاں دے نال ملک دا گراف گرے گا دھرنیاں دے نال ساڈا وطن عزیز بدنام ہوئے گا اسی پیار تے محبت دے نال ہر فورم تے ہر سٹیج تے اپنی آواز اٹھا کے ملک پاکستان نو اسلام دا قلعہ بنانا چاہنے ہاں اور اے دے واسطے سانو جو کچھ بھی لٹانا پیا انشاءاللہ لٹاواں گے حضرات پاکستان اسلام دا قلعہ بن کے رہے گا اور انشاءاللہ اے جڑے پروگرام آ رہے نے اے جڑے فتنے اٹھائے جا رہے نے حضرات فتنہ کوئی کہندا ہے لبرل پاکستان دا فتنہ کوئی کہندا ہے تحفظ حقوق نسواں یہ بھی ایک فتنہ ہے حضرات اگر فتنہ ہے حقوق نسواں بل ہوئے اگر فتنہ ہے لبرل پاکستان ہوئے اگر ایتھے فتنہ ہے قادیانیت ہوئے فتنہ ہے رافضیت ہوئے فتنہ ہے رضا خانیت ہوئے فتنہ ہے غامدیت ہوئے داخلی فتنے ہون باطنی فتنے ہون ہر فتنے نال ٹکراواں گے ہر فتنے نو دباواں گے اور انشاءاللہ اللہ دی توحید دا ڈنکا بجاندے رواں گے محمد دی ختم نبوت دے جھنڈے لہراندے رواں گے انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ